the sky and the sea. The zoo is the place to be. I see flamingos. Wow, they are. गुड मॉर्निंग पिला माने ऑनलाइन विज्ञान क्लास को तुम मानको स्वागत। आज आमे प्राणी मानकर जत्न और सुरक्षा विषय पढ़ा। तुम्हें जानिछ प्राणी माने आमर बहुत उपकार करिथांती, हेले सही उपकार करुथुआ प्राणी मानंकु आमे जत्न करिबा एवं सुरक्षा करिबा यह आमर कर्तव्य, हाँ कि नहीं? हाँ, प्राणी मानकर आमे जत्न और सुरक्षा करिबा। अच्छा पिला माने कहल, तुम घर मानकरे क्यों क्यों गृहपालित पशु पक्षी अच्छी? हाँ, तुम घर मानकरे गाई, छेली, मेंढा, बलद, कुकुड़ा, बतक इत्यादि अच्छी। सेगुड़िकर जत्न आमे किपरि नेबा आस जानिबा। गाई गाई केउठारे रहे? हाँ, गाई गुहाल रे रहे। गुहालटा किपरि होइथाए? गुहाल चट्टाण टिके खदड़ा होइथाए, काहेकि मसृण होइथिले गाईर गड़ खसी जाए। उपरे चाल किंबा टीण छपर होइथाए। गाई को बाहरे न रखी एही गुहाले रखिले गाईर टिके सुरक्षा होइथाए। गाई कौन खाए? गाई कुंडा, पानी, पेज, तोराणी, घास, नड़ा इत्यादि खाए। ठीक अच्छे। जदि गाईर देह असुस्थ हुए ताहले कौन करा जाए? जदि गाईर देह असुस्थ हुए ताहले प्राणीधन निरीक्षक द्वारा चिकित्सा करा जाए एवं गाई को रोग न हो पाई रोग प्रतिषेधक टीका दिया जाए थाए। एहीपरि अन्यान्य प्राणी मानकर मध्य आमे जत्न नहीं थाओ। वर्तमान कुकुड़ा विषय रे जानिबा। कुकुड़ा केउठार रहे? कुकुड़ा कुकुड़ा घरे रहे। कुकुड़ा घर देखिज? हाँ, कुकुड़ा घर देखिथिओ। केतेक घरे कुकुड़ा भाड़ी रहे, केतेक बाउंस रे तैयारी कुकुड़ा घरे कुकुड़ा रहे। सही कुकुड़ा गुड़िक कौन खाती? कुकुड़ा गुड़िक दाना, खुद, चाउल, धान इत्यादि खाती। कुकुड़ा को रोग न हो पाई रोग प्रतिषेधक औषध दिया जाए थाए। अच्छा पिला माने एबे जानिल गृहपालित पशुपक्षी मानकर जत्न और सुरक्षा विषय रे। वर्तमान आम जानिबा वन्य जंतु मानकर सुरक्षा और जत्न विषय रे। कहिल केतेक वन्य जंतुंकर नाम? हाँ, वन्य जंतु गुड़िक होला बाघ, भालू, हाथी, सिंह, ठेकुआ, कुंभीर, कंकड़ा, कईछ इत्यादि। सेगुड़िक केउठारे रहंती? एगुड़िक जंगल रे रहंती। एगुड़िकर सुरक्षा पाई आमे कौन करिबा? आमे
ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିବା ନାହିଁ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ବନୀକରଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେତେକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ପାଇଁ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ବାଘ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, କଇଁଛ ପାଇଁ ଗହିରିମଥା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଟିକରପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖ। ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବାଘ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି। କହିଲ କାଠୁରିଆ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ? ହଁ, କାଠୁରିଆ ପ୍ରଥମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ। କାହିଁକି? ସେଠାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଭୟରେ କାଠୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ତଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ଗାଈର ଯତ୍ନ କିପରି ନିଆଯାଏ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 2, କେତେକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 3, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 4, ଗାଈର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 5, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହେବ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 6, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଗ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ବାଘ, କୁମ୍ଭୀର, କଇଁଛ, ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ହାତୀ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଚନ୍ଦକା, ଗହିରିମଥା, ଭିତରକନିକା, ଶିମିଳିପାଳ, ଟିକରପଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ମିଶିବା। ବାଏ ବାଏ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼।